FM Health News. Samtang sa ato ang hisgutan ang panglawas mga katropa, atong sayron ang mga sintomas sa goiter. Pinagi sa report ni katropang Almi Mata. Yes, may buntag mga katropa, anyelo sa mga atong balita alang sa maayong panlawas. Ang goiter mo ang abnormal na pagdako sa thyroid gland nga naa sa liog ka. Kini mahimong hinungdan sa akuha kusubla sa thyroid hormone sa lawas. Importante nga maila ang mga simptomas aron matambalan dayon ang kondisyon. Sumala sa mga eksperto, ang kasagaran simptomas sa goiter naglakip sa pagtaas o bukol sa liog nga makita o mabati, kalisod sa pagginawa o pagtulon, pag-usap sa tingog sama sa pagkapagaw o paghinay, kapoy, kabugat sa lawas o kulang sa kusog, pagbago sa timbang, bisan walay kausaban na sa imong kaon, sensitibo sa temperatura, dali mabugnawan o mag-init ang lawas, kasing-kasing nga paspas o irregular kung sobrang thyroid hormone. Kung makasinati sa bisan unsa sa mga sintomas, girekomenda sa mga doktor nga mapakonsulta dayon sa espesyalista sa thyroid o endocrinologist. Ang sayong pagdiagnose magkatabang sa hustong tambala o paglikay sa komplikasyon. Mga katropa, alang sa papahimsog sa panlawas, inumong sa Anthona Plus Gold, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa kininyong katropa, Almi Mata, XFM News. Balitang Sports.